सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। मैं मजबूर हूँ और लिहाजा मैं अपने बच्चे के लिए मेहनत करती हूँ। क्या आप रह सकते हैं इस घर में? अस्सलाम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज एक बात कहूँ, अजीब सी बात है कि हफ्ते की शुरुआत है, पहले ही मैं कह दूँ आपको या ख़ुद को कि हम बेहिस लोग हैं। हम बेहिस हो चुके हैं। बेहिसी हमारे इर्द गिर्द अब घूमती है। पता है क्यों ये बात कर रही हूँ? हमारे पास हमारे मुल्क में इतने धमाके होते हैं, फायरिंग होती है, कभी ख़ुदकुश हमला, कभी कुछ। यहाँ पे 10 अफराद शहीद हो गए, वहाँ पे 5 जाँ बहक हो गए, इतने लोगों को फायरिंग में मारा गया, इतने लोग जल गए। ये ख़बरें हमारे लिए बहुत आम सी हो गई हैं। हम ये ख़बर सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, दूसरे दिन फिर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं होता कि उन फैमिलीज़ पे क्या गुजरी, क्या हुआ, क्योंकि हमारे लिए ख़बरें वैसी ही हैं जैसे किसी के घर में पता चले कि हाँ जी आज शादी है, बात ख़त्म हो गई। आज यहाँ पर जी खाना है, बात ख़त्म हो गई। आज किसी बच्चे को पेंसिल चाहिए, बात ख़त्म हो गई। इतनी सी आम बात है हमारे लिए। बट यकीन जानिए, ये ख़बरें उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होती हैं जिनका कोई अपना उस हादसे में शहीद होता है, कोई अपना जाँ बहक होता है, कोई अपना बेगुनाह मारा जाता है, कोई अपना माजूर होता है। उनके लिए वो ख़ास ख़बरें हैं, क्योंकि ये ख़बरें, ये हादसात उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं, लेकिन अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ ले जाते हैं, बहुत सारे ख्वाब ले जाते हैं, उनके ख्वाब भी मर जाते हैं। लेकिन जो खुशकिस्मती के साथ बच जाते हैं, क्या वो ज़िंदा होते हैं? क्या उनकी ज़हनी हालत वो होती है कि वो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आगे बढ़ सकें? जो बच्ची अपने पैरों पे दौड़ती हो, घूमती हो, चीखती चिल्लाती हो, खुश होती हो, कल वही बच्ची अगर व्हील चेयर पे आ जाए, क्या वो अपना ख्वाब पूरा कर सकेगी? उसका ख्वाब तो नहीं मरा, लेकिन उसका ख्वाब ज़रूर माजूर हुआ है। आज हमारे पास एक 11 साल की बच्ची है जो ख्वाब देखती है, जो आज भी अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है, लेकिन उसे हमारा साथ चाहिए। उस बच्चे के लिए तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं उसका ख्वाब थोड़ा सा माजूर हो गया है, हमें उसे ठीक करना है। अतिया की कहानी। 30 मार्च 2013 एक स्कूल में 3 धमाके हुए। क्या किसी को याद है? कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ लोग, चंद लोग जाँ बहक हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, इसलिए उस खबर को भी आम कर दिया गया, ख़ास नहीं। आज मैं आपको अतिया के घर लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इत्तेहाद टाउन में लेकर आई हूँ। आज हमें इत्तेहाद करना है। आइए अतिया से मिलवाती हूँ, पहले उसका पैकेज दिखाती हूँ और देखिए आज अतिया किस कंडीशन में है। अतिया बच्ची जो है वो पढ़ने में बहुत ही
جو ہے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، پڑھائی میں اس کی دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے اور پڑھائی میں اچھی بھی ہے، کافی لائق جو ہے وہ پڑھتی ہے اچھی طریقے سے۔ ایسے حادثات سے بچوں کے ذہن پہ کافی اثر پڑتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کے اور بچوں کے ذہن جو ہے وہ تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ارشد علی، میرے بچے ہیں 8 میں سے میرے 7 بچے اسکول جاتے ہیں۔ تیسرے مہینے کی 30 تاریخ کو اسکول میں ایک واقعہ ہوا جس میں فائرنگ اور بم بلاسٹ ہوا، جس میں میرے ایک بچی جو ہے شدید زخمی ہوئی جس کا نام ہے عطیہ۔ مجھے میری دوسری بچی فوزیہ نے فون کر کے بتایا کہ ابو ہمارے اسکول میں فائرنگ ہو گئی اور اس فائرنگ میں میری بہن عطیہ کو گولی لگی ہے۔ 3 دن تک ICU میں تھی۔ جتنا بھی وہاں پہ خرچہ ہوا، اخراجات ہوئے ہیں، وہ میں نے اپنے جیب سے خود کیے جی۔ مجھے اسپتال نے ایک انجیکشن نہیں دیا۔ ملک اور قوم سے گزارش ہے کہ میری مدد کی جائے، میری بچی کی مدد کی جائے کہ وہ پھر سے اپنے پاؤں پہ ویسے ہی چل سکے جیسے کہ وہ چلا کرتی تھی۔ میری بچی عطیہ، جس کا نام ہے عطیہ، وہ پڑھنا چاہتی ہے، بہت اس کو شوق ہے بہت پڑھنا۔ ابھی وہ پہلے اپنے پاؤں پہ چلتی تھی، ابھی وہ معذور ہو گئی، ابھی ویل چیئر میں بیٹھی رہتی ہے۔ میری بچی کا علاج کیا جائے اور میری بچی اپنے پاؤں پہ چل سکے۔ آئیے آپ کو یہاں پہ میں ملواتی ہوں عطیہ سے۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہو؟ جی ہمارا یہاں آنا تمہیں اچھا لگا یا نہیں لگا؟ اچھا لگا، کتنا اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا۔ یہ کیا تم نے ہم سب کو پریشان کیا؟ بھائی یہاں پہ لیٹی ہوئی کیوں؟ ہاں تم نے تو اپنے خواب پورے کرنے ہیں، تم نے تو بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہاں بتاؤ نا یہاں پہ کیوں لیٹ گئی؟ نہیں بتاؤ گی؟ بولنا تو پڑے گا، میری طرح بہت سارا پٹ 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 پٹ۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ اسکول نہیں گئی؟ نہیں آج چھٹی کی۔ کیوں چھٹی کی؟ تمہیں برا لگتا ہے چھٹی کرنا؟ ایسے کیسے جاتے ہو آپ اسکول؟ بس بھائی ویل چیئر میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس پر سیڑھیوں پہ 2-3 بندے اٹھا کے پھر اسکول لے کے جاتے۔ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے؟ جی پھر بھی جاتی ہو؟ جی کیوں؟ اپنا تعلیم پورا کرنا ہے۔ اب پورا کر کے کیا بننا ہے؟ ٹیچر۔ اچھا ٹیچر ہی کیوں بننا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ٹیچرز کو اتنے پیسے نہیں ملتے، بہت کم پیسے ملتے ہیں، تب بھی ہاں بتاؤ نا، تب بھی جانا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سی ٹیچر پسند ہے اپنے؟ کس کو دیکھ کے آپ کا بھی دل چاہا کہ میں نے بھی ٹیچر بننا ہے ان کی طرح؟ بتاؤ۔ ایسے تو نہیں چلے گا، بات تو کرنی پڑے گی، ورنہ میں تو بالکل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی اب۔ اچھا مجھے بتاؤ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 4 کلاس میں۔ 4th کلاس میں؟ اور کیسی پڑھائی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے؟ 3rd میں آپ کی پوزیشن آئی تھی یا نہیں؟ جی کون سی پوزیشن آئی؟ پہلے نمبر۔ پہلے نمبر؟ واہ جی، سارے لوگ ہم عطیہ کے لیے تالیاں بجائیں گے، پہلا نمبر آیا عطیہ کا۔ اچھا پتہ ہے، السلام علیکم انصار بھائی، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم، مسز انصار ہمارے ساتھ ہیں، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کیسی ہو بیٹا؟ ناظرین، انصار بنی صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور ان کی وائف نے بھی۔ پلیز انصار بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں پر آ جائیں۔
آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ لوگ اتنی دور سے آئے اور سب سے بڑی بات کہ آپ لوگ ٹائم پہ پہنچے ہیں, جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے بھی پہلے آپ یہاں پہ تھے. مجھے بہت اچھا لگا, مجھے بہت خوشی ہوئی. سما نے اور آپ نے مل کے, پوری ٹیم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے, تو مجھے تو ایک نئی ملالہ مل گئی ہے. ٹو بی آنیسٹ میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ ایک نئی کہانی, ایک نئی سچائی, ایک نئی حقیقت اس انداز میں لائی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی اچھائی کی کمی نہیں ہے. جب تک یہ بچے زندہ ہیں اس ملک کے خلاف کوئی غلط آنکھ اٹھا نہیں سکتا. یہ ہے تعلیم, یہ ہے اسکول, یہ ہے کالج, یہ ہے مستقبل. تو جب تک ایسی ملالائیں زندہ ہیں, یہ عطیہ ہماری ملالہ ہے. اور میرے خیال ہے کہ آج جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے سما ٹی وی, ان کے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی رمق اور ایک نئی تعلیم کی جستجو جو ہے وہ یہ ایک عطیہ نہیں ہے, یہ ہر گھر کی عطیہ ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایسی نہ جانے کتنی بچیاں ہوں گی جو اتنی حوصلہ مندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہی ہیں, اور یہ ان میں سے ایک مثال ہے. اور اس میں نہ صرف یہ ایک بچی کی, اسٹوڈنٹ کی مثال ہے, بلکہ میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک باپ کی جو استاد ہے وہ اس بم پہ, جو بم پھینکے گئے ہیں, جو کریکر پھینکے گئے ہیں, اس پہ لیٹ گیا کہ یہ کریکر نہ پھٹے, میرے بچے بچ جائیں, اسکول کے بچے بچ جائیں. بہت بڑی بات ہے. یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کی زندگی بچ گئی. ایک آدمی نے اپنی زندگی دے دی. اور میں ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آج کہوں گا وہ کہاں سویا ہوا ہے. میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کروں گا سما ٹی وی کے ذریعے, بلکہ انہیں خط لکھوں گا کہ اس کے لیے کوئی ایوارڈ اناؤنس کیا جائے. جو پرنسپل تھے اس اسکول کے, یہ بچی جو آج بھی تعلیم کے لیے سما ٹی وی یہاں تک پہنچا ہے, تو سما ٹی وی کو اس بچی کی جدوجہد نے کھینچا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں انصار بھائی کہ 8 مہینے تک ہم سب کہاں تھے؟ 8 مہینے کیوں یہ اس طرح اس چیز سے گزری ہے؟ اگر 8 مہینے پہلے ہم پہنچتے تو یقین جانے کہ آج یہ بچی اس طرح لیٹی ہوئی نہ ہوتی, اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی. سنم دیر آئے درست آئے. سنم پہنچ گئی نا, سما پہنچ گیا نا. چلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا. بہت لوگ پہنچیں گے. اب ہمیں اس کو ایک تاریخ بنانا ہے, ہمیں بتانا ہے دنیا کو کہ ہمارے یہاں کے بچے جو ہیں وہ بہت بہادر ہیں. ہمارا مستقبل تم تباہ کرنا چاہتے ہو. اس بچی کو ایجوکیشن سے روکنے کی کوشش کی گئی, ایک بچی شہید ہو گئی, پرنسپل شہید ہو گیا. تم کتنے بچے مارو گے, ہر گھر سے عطیہ نکلے گی. کیا بات ہے, بالکل. تو آج جو آپ لوگوں نے پروگرام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہماری آرگنائزیشنز ایسے بچوں کے لیے کیا کر رہی ہیں, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی ایجوکیشن, ان کی صحت, اس کے لیے ہماری آرگنائزیشنز کچھ کر رہی ہیں, کچھ کریں گی؟ دیکھیے کریں گی, کر نہیں رہی, کریں گی. ٹو بی آنیسٹ, دیکھیے میں آپ کو پتا ہے کہ میں سچائی پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. کہ ابھی ہم کہیں جی ہم نے ایسے بچوں کے لیے بہت ہے, نہیں, ہم نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. ایک کوشش ہے, ایک جدوجہد ہے, ایک آگاہی ہے. آج یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اینٹ آپ نے رکھ دی, آج آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بنیاد آپ نے رکھ دی. تو ہمیں ان بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ جو تعلیم کے لیے معذور ہو رہے ہیں, جو تعلیم کے لیے زخمی ہو رہے ہیں, جو تعلیم کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں, تو ان کے لیے اب ہم سوچتے ہیں. آج میں انصار برنی ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں. کیا بات ہے. اچھا ناظرین, میں آپ کو بتا دوں کہ جس اسکول میں یہ دھماکہ ہوا وہاں کے پرنسپل نے اپنی جان تو دے دی لیکن بہت سارے بچوں کی جان بچائی. وہ کیا کہانی ہے, وہ سب کیا ہوا, کیسے ہوا, وہ میں آپ کو اسکول لے کے جاؤں گی. وہاں پہ مہوش ہمارے ساتھ ہوں گی, وہ آپ کو سب بتائیں گی. لیکن یہاں پہ میں چاہوں گی کہ اس کے والدین سے بات کرتے ہیں, اس بچی کی کہانی پوچھتے ہیں ان سے. جب یہ ٹھیک تھی کیا کہتی تھی, اب ان کی باتوں میں, اس کے خواب میں کیا کوئی فرق آیا, کیا اس کا خواب معذور ہوا یا نہیں, یہ بات کریں گے. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس بچی کو چھٹی کرتے ہوئے برا لگا. یہ آج بھی چھٹی نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجبوراً اس کو چھٹی کرنی پڑی. تو سوچئے جب یہ پڑھے گی, یہ کچھ بنے گی, کتنے دل سے کام کرے گی, کتنی ایمانداری سے کام کرے گی. اس کے والد اور والدہ کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر وہ لوگ یہاں پر آئیں, اور والد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھیں.
پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے اتنے مہینے بعد آپ کو دیکھا، یہاں پر آئے، اس کے لیے میں اپنی پوری عوام کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ حادثہ کب پیش آیا؟ تیسرے مہینے کی 30 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، تیسرے مہینے کی 30 تاریخ کو، ہفتے کے روز۔ صبح 6 بجے میری بچی اٹھ کے تیار ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد تیار ہوئی اسکول کے لیے۔ خوشی خوشی اس دن بچی میری گھر سے نکلی ہے کہ آج ہمیں رزلٹ ملے گا اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ 11 سوا 11 بجے مجھے فون آیا کہ اسکول پہ فائرنگ ہوئی اور بم بلاسٹ ہوا جس میں عطیہ کو گولی لگی ہے۔ تو میں نے معلومات کیے تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے مرشد اسپتال میں ان کو شفٹ کر دیا۔ مرشد اسپتال میں پہنچا تو وہاں انہوں نے بورڈ پہ لکھ کے لگایا تھا کہ عطیہ کو سیول بھیج دیا گیا۔ جب میں سیول پہنچا تو میری بچی سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میری بچی آپریشن تھیٹر میں تھی۔ 4.5 گھنٹے کے بعد ان کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکالا تو تب یہ ہوش میں تھی اور انہوں نے مجھے آواز دی۔ اچھا، اور عطیہ کو گولی پیٹ میں لگی؟ پیٹ میں لگی، یہ پیٹ میں لگی۔ مجھے آواز دی، ابو کہہ کے بلایا، امی کا پوچھا کہ کہاں ہے، میں نے کہا بیٹا یہیں پہ ہیں، آئی سی یو میں ہم لے کے گئے۔ جان میں جان آئی کہ میری بچی ہوش جی بالکل، جی بالکل، میں اپنی بچی کا ہو کے ہی مجھے حوصلہ ملا ہے۔ اس سے پہلے نہیں تھا میرا حوصلہ، بالکل نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنی بچی کو دیکھا اور ان کا حوصلہ دیکھا، یعنی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جب ہم آئی سی یو میں گئے تو ڈاکٹر میرے بڑے بھائی سے بات کر رہا تھا سائڈ پہ ہو کے کہ جی یہ 72 گھنٹے تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بچی آپ کی جو ہے وہ بہت ہی سیریس ہے۔ لیکن وہاں پہ جو میرے دوست تھے، میرے جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے جو عطیہ سے اس وقت حالات پوچھ رہے تھے اور جو یہ جس قسم کی ان سے گفتگو کر رہی تھی، تو مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا اور امید تھا کہ میری بچی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگی، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ میری ہمت اور حوصلہ جو ہے وہاں سے بڑھا اور آج تک جو ہے عطیہ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ اسکول جس تکلیف کے ساتھ جاتی ہے، جس تکلیف کے ساتھ آتی ہے، تو ساری چیزیں۔ لیکن آپ حوصلے کی بات کر رہے ہیں، جب میں نے آپ سے بات شروع کی آپ کانپ رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ سے بات نہیں کی جا رہی تھی، یہ کیا غم ہے، یہ کیا اداسی ہے؟ افسوس کس بات کا؟ کہ 8 مہینے تک مجھے یا میری بچی کو کسی نے نہیں پوچھا۔ سول ہاسپٹل میں رات 12-1 بجے تک نیوز والے آتے رہے، مجھ سے پوچھتے رہے، میں نے سب کو بتایا، نیوز دیا کہ یہ میری بچی کی حالت ہے، لیکن اس کے بعد کسی نے نام تک نہیں لیا کہ یہ بچیاں مر گئیں، زندہ ہیں، ان کا علاج ہوا یا نہیں ہوا۔ اور سول ہاسپٹل میں 3 دن تک خرچہ جو کیا وہ میں نے اپنی جیب سے کیا کہ میں نے ادھار لے کے کیا، ایک انجیکشن بھی مجھے ہاسپٹل نے نہیں دیا۔ اس باپ کو یہ غم ہے، یہ دکھ ہے کہ 8 مہینے تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ عطیہ زندہ ہے یا مر گئی، اور اس شخص کا یہ دکھ، یہ غم، یہ شکایت ہم سے بالکل جائز ہے، یہ شکایت ہونی چاہیے اور ہم سب اس کے جواب دہ ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، ہم لوگوں کے لیے خبریں بہت عام ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے خبریں بہت خاص ہوتی ہیں جن کا کوئی اپنا زخمی ہوتا ہے، جن کا کوئی اپنا شہید ہوتا ہے، جن کا کوئی اپنا چلا جاتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پوچھیں گے کہ اگر عطیہ کو پیٹ میں گولی لگی، اس وقت عطیہ کی کنڈیشن کیوں ہے، یہ شخص کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس کو اب ہم سے کیا چاہیے۔
کیا کوئی سوال ہے اس کا؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है. मैं मजबूर हूँ और लिहाजा मैं अपने बच्चे के लिए मेहनत करती हूँ. क्या आप रह सकते हैं इस घर में? अजीज बात वेलकम बैक नाज़रीन. इस वक्त मैं इत्तेहाद टाउन में अतिया के घर पे मौजूद हूँ. 11 साल की बच्ची जो टीचर बनना चाहती है, वो एक हादसे में ज़ख्मी हुई. उसके प्रिंसिपल शहीद हो गए, लेकिन उसके ख्वाब ज़ख्मी नहीं हुए. वो आज भी टीचर बनना चाहती है और मैं चाहूँगी कि इस ख्वाब में हम उसका साथ दें कि उसका ये ख्वाब भी ना ज़ख्मी हो जाए. उसके वालिद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं, हिम्मत कर रहे हैं बात करने की. उनको हमसे शिकायत है कि 8 महीने तक हमने पूछा भी नहीं कि अतिया ज़िंदा है या मर गई, और उनकी ये शिकायत बिल्कुल जायज़ है. वालदा को हमसे क्या शिकायत है, वालदा हमसे क्या चाहती हैं, वालदा से बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. आप मुझे बताइए, जब आपको पता चला अतिया का कि अतिया को गोली लगी है, यकीनन वो कंडीशन हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी फिर भी आप अपनी ज़बानी हमें ये बताएं, क्या गुजरी थी आप पे, आप क्या कर रही थी उस वक्त घर में? उस वक्त मैं घर में काम कर रही थी. जोर से बोलेंगे आवाज़ आ जाए हमें. और अजीज़ एक सेकंड, थोड़ा सा आहिस्ते मेरा बच्चा. उस वक्त मैं घर में काम कर रही थी. अचानक मेरा छोटा बेटा आया. उसने बोला अम्मी स्कूल में धमाका हो गया. मैंने बोला बच्चे ये क्या कह रहे? बोले अम्मी सच्ची स्कूल में धमाका हुआ. फिर उसके बाद इसका बड़ा भाई आया अहमद. उसने बोला कि अम्मी अतिया को गोली लगी है, स्कूल में धमाका हुआ है. फिर मैं भागी चली आई स्कूल में. मेरी बच्ची नहीं थी स्कूल में, और सारे बच्चे थे, सब के खून बह रहा था. सब बच्चे सब बड़े भाग दौड़ रहे थे. मैं अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी, मेरी बच्ची मेरे को नज़र नहीं आई. मैं चीखे बोली कि मेरी बच्ची कहाँ है. फिर मेरे को ख़बर लग के उसको अस्पताल लेके गए. उसके बाद फिर हम लोग अस्पताल पहुंच गए दूसरी गाड़ी में. तो
मेरी बच्ची उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी। फिर हम लोग बाहर बैठे थे, मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो रहा था। 4.5 घंटे हम लोग इंतज़ार किया। उसके बाद फिर जब मेरी बेटी को ऑपरेशन के बाद निकाला तो मेरी बच्ची का हौसला सही था। उसको देख के मेरा हौसला भी सही हो गया और मैंने बोला मेरी बच्ची बच गई और मेरी बच्ची ज़िंदा है। अभी मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाए, मेरी बच्ची सही हो जाए पहले की तरह, और मेरी बच्ची अपने पाँव पे चले जिस तरह पहले थी। मेरी यही गुजारिश है। इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त अपनी बच्ची को, उसी बेटी को, क्योंकि माँ हैं आप जी, इस तरह देख के हर वक्त वो इसी तरह लेटी हुई है, सब चीज़ आप करती हैं जी, कितना मुश्किल है, कितना दर्दनाक है ये चीज़। इसके सामने मैं रो भी नहीं सकती हूँ। कहती है अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही है, मैं तो सही हूँ। बोलती हूँ बच्ची मैं नहीं रो रही हूँ। इसका मैं इज़्ज़त करती हूँ, इसको मना तैयार करती करती है हूँ। रोने से कि मत रो। हाँ, मेरे को मना करती है, कहती है क्यों रोती है अम्मी, मैं तो सही हूँ और इंशाल्लाह सही हो जाऊँगी। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह सही हो जाऊँगी। मेरा हौसला है अम्मी, हौसला रखो। और खुद रोती है? जी, खुद रोती है? कभी कभार रो लेती है। कह रही है मेरे को बाहर लेके जाओ, भाई किधर है, मेरे को व्हील चेयर में डालो, मेरे को बाहर लेके जाओ। मेरा 7 अंग हो गया। फिर उसके भाई जब थोड़ा सा भी बाहर चला जाते तो ये रोती है कि भाई किधर है, हिम्मत किधर है, मेरे को बाहर निकाले, मेरे को थोड़ा सा बाहर लेके जाए। तो बस इसके यही बेटा है मेरा बड़ा हिम्मत, जिसका बस सारा दिन इसकी खिदमत करता रहता है। माशाल्लाह 7 बच्चे हैं जी, ये 4थे नंबर पर है। जी। और बेटियां कितनी हैं इसके अलावा? बेटियां हैं इसके। कितनी हैं बेटियां? 4 बेटियां हैं, इसके अलावा 3 हैं। अच्छा जी, इसके अलावा 3 बेटियां हैं। जी। खुद क्यों रोती हो? अम्मी को मना करती हो और खुद रोती हो, क्यों? आपको लगता है आप ठीक हो जाएंगी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी, अपने पैरों पे चल सकूंगी। आप जब ठीक थी कौन सी गेम्स क्या खेलती थी, क्या खेलती थी? बाहर बस बच्चों के साथ खेलती थी, घर में सब काम में करती थी, खाना रोटी में पकाती थी। अब दिल चाहता है बाहर जाऊं, रोटी पकाऊं। जी। और आपकी फ्रेंड्स आपसे मिलने आती है? आप अल्लाह मियाँ से दुआ मांगती हो? जी, दुआ मांगती हूँ। क्या बातें करती हो अल्लाह मियाँ से, हमें भी बताओ आज, हमें भी पता चले दोनों क्या बातें करते हैं आपस में, ये और अल्लाह मियाँ। कितनी दोस्ती है अल्लाह मियाँ से, क्या बातें करती हो, क्या दुआ मांगती हो? तस्बीहात बहुत पढ़ती है सारी रात। अच्छा, तस्बीहात पढ़ती है। कह रही अम्मी नींद नहीं आ रहा है, तस्बीहात दे रहा है, तस्बीहात पढ़ती है। अतिया, आपको मालूम है कि ये हमला एक अतिया पे नहीं था, ये हमला पाकिस्तान की तालीम पे था, ये हमला हर बच्चे पे था। तो आप अकेली नहीं हो, अब आपने रोना नहीं है, ठीक है? आप अकेली नहीं हो, पूरी कौम आपके साथ है। और ये तालीम पे हमला है, ये हर घर पे हमला है। आप मेरी बेटी हो, ये हर घर की बेटी पे हमला है। तो आज जो गैरतमंद पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो 2 फैसले करेंगे। एक तो ये कि उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़े होना है, दूसरा उनको ये फैसला करना है कि हर घर में एक अतिया पैदा करनी है कि जो एजुकेशन के लिए, जो तालीम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके आज इस हाल में वो माजूर हो चुकी है, फिर भी टीचर बनना चाहती है, फिर भी पढ़ना चाहती है। और वो टीचर जो उस बम पे लेट गए और बहुत सारे बाकी बच्चों की जिंदगियां बचा ली, तो अफसरदा नहीं होना है। आज अगर आप तक आए हैं तो इसलिए आए हैं
کہ سب آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ اتنے سب کچھ سے گزرنے کے باوجود اس بچی کا حوصلہ دیکھیں. یہ ماں باپ کو بھی حوصلہ دے رہی ہے, اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہی ہے, اور ابھی بھی پورا عزم ہے کہ اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ امید انشاءاللہ اس کو ایک دن اپنے پیروں پہ چل دے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ تو ابھی تھوڑی سی بیمار ہوئی ہے نا, جیسے بخار ہوتا ہے ہمیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, اسی طرح یہ تھوڑی سی بیمار ہوئی ہے پھر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اسکول جائے گی, ابھی بھی جاتی ہے ماشاءاللہ, ہمت ہے. ویسے بتاؤ کہ لاڈلی کس کی ہو, بابا کی یا امی کی؟ بتاؤ. بھائی کی. نہیں بھائی کو تو سناتی ہے کھری کھری. کہاں واپس آؤ, مجھے لے کے جاؤ. وہی تو لاڈ ہے نا. اچھا بتاؤ نا کس کی ڈانٹ لی ہو؟ ڈانٹ کے اچھا ابھی ڈانٹ پڑتی ہے کسی کی؟ نہیں. تم کس کو زیادہ ڈانٹتی ہو, اماں کو یا ابا کو؟ سچ بتاؤ. ڈانٹتی تو ہو مجھے پتا ہے. امی کو نا ابا سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہوگا, ہے نا؟ امیاں کو, سب امیوں کو ڈانٹ پڑتی ہے بچوں کی, پھر بھی ہے نا. کیا ڈانٹتی ہے آپ کو؟ یہ ڈانٹتی ہے کہ ادھر ہو جاؤ, مجھے نہیں کہ مجھے میرے پاس نہیں آ جاؤ, جاؤ میں تمہاری لڑکی نہیں ہوں, جاؤ. ہاں. اور ابو کو کہتے ہیں کہ امی کو بولو میرے پاس نہیں آئے. ہاں میرے پاس نہیں آئے, میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتی ہوں. اچھا جب ٹیم ہماری ساتھ میں گئی تھی ابھی, ہے نا, ہماری ساتھ گئی تھی نا, اس وقت بھی مجھے ابھی بتا رہی ہے کہ اس وقت بھی ڈانٹا تھا اس نے اپنی اماں کو. جی. کیا ڈانٹا تھا اس وقت؟ پھر یہ ناشتہ لاؤ کہ نہیں لا رہی, جلدی کرو. مگر آج اس نے ہمیں چائے بنا کے تو پلائی نہیں ہے, اب ہمیں اس کو ڈانٹنا پڑے گا. جی ہے نا. اب آپ اس کو ڈانٹو. عطیہ آپ نے آج ہمیں چائے بنا کے نہیں پلائی, روٹی نہیں بنا کے کھلائی ہے. اچھا عطیہ ایک بات کہوں, آپ بات کرو گے, وعدہ کرو. اس وقت نا آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس شو کے بعد دوبارہ بھول جائیں گے. میں جتنا بھی بول دوں کہ ہم بے حس ہو گئے, بے حسی آ گئی ہمارے اندر, لیکن مجھے پورا یقین ہے 11 بجے تک آپ شو دیکھیں گے, شاید 11 بجے تک دیکھا بھی نہ ہو, نہ بھی دیکھیں کہ چلو دیکھ لیا نا, ہاں ایک عطیہ ہے, ٹھیک ہے, اوکے فائن, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, بات ختم. لیکن کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہو گی؟ کوئی میسج ہے آپ کی, وہ مدد کریں, آپ کے خواب پورا ہونے میں آپ کا ساتھ دیں. اور آپ جیسے بہت سارے بچے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد بھی نہیں رہتا. آپ چاہیں گی ان کو کچھ کہنا؟ میں بھی شامل ہوں, ہم سارے لوگ, ہم سب کو ڈانٹو آج. ہم جو سارے اللہ کے لوگ ہیں نا, بہت اللہ کے بنتے ہیں, مسلمان ہیں, ان سب کو آج تم ڈانٹو. بچے خبری کہاں ڈانٹ لو, کوئی بات نہیں, ہم ڈانٹ کھا لیں گے آپ کی. ابھی اپنی امی کے کان میں کچھ خسر پسر کر رہی تھی, کچھ میں نے سنا تھا. وہ کیا تھا؟ کچھ چل رہی تھی, کچھ ماں بیٹی میں پتہ نہیں کیا ہدایت. کچھ کہو گی؟ اچھا مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ کی فرینڈس آپ کو کیا کہتی ہیں؟ آپ کو ہمت دیتی ہیں یا کہتی ہیں گھر پہ بیٹھ جاؤ؟ آپ کی فرینڈس ہیں ابھی اسکول میں؟ ابھی مہوش وہاں پر ہے نا, جیسے ہی مہوش سے ہماری بات ہوگی, جیسے ہی ان سے ہمارا رابطہ ہوگا, میں آپ کی فرینڈ سے بات کروں گی. آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ نبیہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کیوں ہے؟ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے. کیا خیال رکھتی ہے؟ جب میرے ساتھ کتابیں نہیں تھی نا, تو وہ خود ہی اپنی پڑھائی چھوڑ کے نا دوسروں کو بولتی تھی کہ بیچ میں کتاب رکھ کے ہم دونوں پڑھیں گے, اور مجھے اپنی کتاب دے دیتی, بولتی تھی پڑھ لے. اچھا ماشاء اللہ. اس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ نبیہ. اچھا جی, اب مہوش ہماری وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ میری بھی دوست ہے. اب میری دوست آپ کی دوست سے بات کرے گی, ٹھیک ہے. السلام علیکم مہوش. وعلیکم السلام سنم, میں اس وقت موجود ہوں دی نیشن اسکول میں. جی وعلیکم السلام سنم. مہوش ایک مزے کی بات بتاؤں, یہاں پہ عطیہ کی ایک دوست ہے نبیہ, ان سے ضرور بات کیجئے گا آپ, جو اس کی بہت ہیلپ کرتی ہے, اس کو اپنی کتابیں دیتی ہے پڑھنے کے لیے.
اچھا ٹھیک ہے سنم، میں تلاش کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی کا یہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ ہے اتحاد ٹاؤن، اور وہاں پہ موجود ہے ایک پرائیویٹ اسکول. تو یہ ایک امید کی کرن ہے، اور اس امید کی کرن کو بجھانے کی جس نے کوشش کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ لوگ انسان ہیں بھی یا نہیں. میرے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ اس علاقے میں بھی لوگ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں کہ ایسے اسکول میں جہاں پہ اٹیک ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں تو ہم کریں گے، لیکن جس طرح سے فرمائش آئی ہے عطیہ کی کہ اس کی فرینڈ کو ڈھونڈا جائے، تو میں ڈھونڈتی ہوں. مدیہ کون ہے آپ میں سے؟ ہاں مدیہ کون ہے عطیہ کی فرینڈ؟ نبیہا. اوکے اوکے. میں یہاں پہ نبیہا کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں. نبیہا مجھے مل گئی ہے. کیسی ہو نبیہا؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو؟ مل گئی. اچھا عطیہ نے آج چھٹی کی ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں. نہیں اچھا لگ رہا؟ اچھا روز آتی ہے عطیہ اسکول؟ جی. اچھا جب یہاں پہ ہوا تھا واقعہ، فائرنگ ہوئی تھی، تو آپ عطیہ کے ساتھ ہی تھی؟ نہیں. پھر کہاں پہ تھی؟ یہاں پہ. اچھا اور عطیہ کلاس میں تھی؟ نہیں وہ بھی یہاں پہ تھی. اچھا تو پھر کیا ہوا تھا مجھے بتاؤ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. مانیٹر ہے وہ. شرم آ رہی ہے؟ ہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یہ، آبویسلی جو واقعہ ان کے ذہنوں میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن اور بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پہ موجود ہیں جن سے میں پہلے بات کر رہی تھی، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا تھا کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے. تو بچی کے منہ سے جب میں نے ہینڈ گرینیڈ کا لفظ سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی چھوٹی بچی کو ہینڈ گرینیڈ کا مطلب پتا ہے، اس نے ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. کتنے خوف کی بات ہے یہ، آپ امیجن کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بچی، اس کا نام کیا ہے؟ ہینا طارق احمد. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو مجھے بتا رہی تھی یہاں پہ ہینڈ گرینیڈ پھینکا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، تو کیا کیا ہوا تھا مجھے شروع سے بتاؤ. آپ لوگ اسکول میں تھے؟ جی ہم اسکول میں تھے، رزلٹ کا دن تھا. ہمارے سر ہمیں بہت اچھے لگتے تھے، ہمارے بیسٹ سر رشید. بس میجک شو ہو رہا تھا، میں اور میرے بھائی کھڑے تھے. بس جیسے ہی شروع ہوا بس اچانک فائرنگ ہو گئی. میجک شو ہو رہا تھا؟ جی. اچانک فائرنگ شروع ہو گئی. جی. اور وہ جو ہینڈ گرینیڈ آپ نے بتایا تھا، وہ ہینڈ گرینیڈ کا کیا ہوا؟ ہمیں تو گولیاں لگی، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں تھے. ہم تو بے ہوش ہو گئے تھے، جب اٹھے تو بس ایمبولینس کی آواز آ رہی تھی. اچھا تو آپ کو بھی گولی لگی تھی کیا؟ کہاں لگی تھی؟ بازو میں. بازو میں گولی لگی؟ تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ کیا ہوا ہے اور تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں ہاتھ سن ہو گیا تھا، لیکن جیسے مطلب خون بہ رہا تھا، جب میں نے دیکھا تو گولی لگی ہوئی تھی. اور کتنے بچے تھے جن کو گولیاں لگی تھی؟ تقریباً 7 گرلس تھے، بوائز نہیں تھے، اور 4 آدمی تھے. اچھا اور آپ نے سر کا مجھے بتایا، وہ آپ کے پرنسپل تھے نا؟ جی. تو کیا ہوا تھا انہیں؟ بس کیا بتائیں. ان کو بھی گولی لگی تھی؟ ان کے بھی بہت ساری گولیاں لگی تھی. ان کو زیادہ لگی؟ ہمیں تو ایک لگی تھی، لیکن ان کو بہت ساری گولیاں لگی تھی. یہ سب آپ نے دیکھا تھا؟ جی. اور اس وقت عطیہ کہاں پہ تھی؟ عطیہ تو بچ گئی تھی، لیکن ان کے شوز رہ گئے تھے، وہ شوز لانے گئی تو ان کو گولی لگ گئی. اچھا کیوں؟ شوز کہاں پہ؟ آپ لوگ شوز اتار کے کلاس میں جاتے ہو؟ نہیں ہم کلاس میں نہیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے تھے اور دریاں بچھائی ہوئی تھے ہمارے. اچھا ہاں فنکشن ہو رہا ہے. جی ہمارے سر نے بہت بڑا فنکشن رکھا تھا، باہر تمبو لگا ہوا تھا، بوائز باہر تھے، گرلز اندر تھے. میں اور میرے بھائی تو کھڑے تھے میجک شو کے لیے. اور جیسے ہی سر نے میجک شو والے نے بولا کہ تو ایک لڑکی ایک لڑکا چاہیے، بس مجھے کھڑا کیا اور میرے بھائی کو کھڑا کیا، اور سب یہیں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے سب نے شوز اتارے تھے کیونکہ بچے زیادہ تھے نا. اچھا تو آپ کو تو رزلٹ آنے والا تھا، آپ کو خوشی ہوگی نا. ایک خوشی کے موقع پہ اچانک یہ سب ہو گیا، تو آپ لوگوں کو یقین آیا بعد میں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ہمیں لگ رہا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے سر شہید ہو. ابھی یاد آتے ہیں اپنے سر؟ جی بہت یاد آتے ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی. آپ نے ملالہ کو دیکھا ہے ٹی وی پہ؟ جی. آپ بھی تو ایک ملالہ ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں ہر چیز ہو جائے گی، ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے. دیکھیں اتنی سی بچی میں اتنی فیلنگز ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ
सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे सर तो वापस नहीं आ सकते। इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने अपनी नज़रों के सामने अपने ही प्रिंसिपल को गोलियां लगती देखी हैं, और कितने अफसोस की बात है कि इतनी छोटी बच्ची में भी इतनी फीलिंग्स हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त छोटे बच्चों की तकलीफ और वो मंजर जो इन छोटी बच्चियों ने देखे अपनी आंखों से। अक्सर मुझे भी लोग कहते हैं कि इतनी सारी मलालाएं हैं, आप उनको क्यों नहीं फोकस करते हैं, आप एक ही को फोकस करते हैं, एक ही का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आज मकसद यही था कि हमारे पास इतनी सारी बच्चियां हैं जो अपने मुस्तकबिल के लिए निकलती हैं, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निकलती है, लेकिन उनका क्या फ्यूचर है ये आपने देख लिया हमारे सामने। छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने क्या मंजर अपनी आंखों से देखा है। हम सोचते हैं कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रहते हैं, बड़ी तरक्की है यहाँ पे, अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन क्या ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है? ये कौन लोग हैं? क्या ये इंसान है जो यहाँ कराची में बस रहे हैं और इतनी छोटी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं? शर्म की बात है। मैं यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करती हूँ, क्योंकि जो पहले प्रिंसिपल थे वो शहीद हो गए, बच्ची ने बताया अपनी ज़बानी। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या आसान था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप उठो, वहाँ बैठ जाओ। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब ये वाक़या पेश आया तो कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग माजूरी का शिकार हो गए? क्योंकि एक तो बच्ची, हमने उसकी तस्वीर देख ली कि उसका मुस्तकबिल देखिए कहाँ पे पहुँच गया, तो ऐसे कितने बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं यहाँ पे? जब वाक़या हुआ तो उस वाक़े के अंदर जो है, एक तो जो प्रिंसिपल साहब थे रशीद अहमद शहीद रहमुल्लाह, तो वो शहीद हुए हादसे में, और एक बच्ची थी ताहिरा, वो भी हादसे में शहीद हो गई थी। बाकी जो बच्चियां हैं, तकरीबन 6 बच्चियां जो है वो यहाँ पे इस हादसे में ज़ख्मी हुई थी। इनमें से एक पैरालाइज हो चुकी है, अतिया, और बाकी बच्चियां अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब है, यहाँ आके पढ़ रही हैं। अच्छा, तो जब यहाँ पे फायरिंग हुई और हैंड ग्रेनेड फेंके गए तो वजह क्या थी ये सब की? देखिए, हमारे यहाँ किसी के साथ जो है कोई ज़ातियात या कोई दुश्मनी इस तरह की कोई बात नहीं है। उनके पीछे क्या मकासद थे, किस नियत से आए थे, ये तो ना हम जान सके, ना हम जानते हैं कि क्या हुआ था, किस मकसद से वो आए थे। लेकिन हुआ ये कि यहाँ जो है रिज़ल्ट वो हो रहा था और उस प्रोग्राम के अंदर वो आए, पहले फायरिंग की, फिर जो है बॉल क्रैकर जो है उन्होंने फेंके, और 3 फेंके थे, एक स्कूल के अंदर आए, 2 बाहर आए, तो उससे जो है काफ़ी नुकसान वगैरह जो है यहाँ समझे दहशत गर्दी फैलाना था मकसद। जी हाँ, बस ये एक तालीम पे हमला है, तालीमी इदारा था यहाँ, तो और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ तालीम भी जाती है। यहाँ गरीब लोग आबाद हैं, उनके बच्चों को जो है तालीम से रोशनास किया है। और ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पे आना जाना इतना मुश्किल है, रोड्स नहीं है, निकासी का निज़ाम नहीं है, और दूसरे मसले मसाइल हैं। और यहाँ पे मौजूद अगर एक प्राइवेट स्कूल है तो ये एक इंसान की समझे खिदमत खल्क है कि उसने इस इलाके में आके एक स्कूल खोला है ताकि और बच्चे मुस्तफीद हो सके पढ़ाई से। तो ये तो बहुत गलत स्टेप है जिसने भी लिया है। खैर, मुझे ये बताइए कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इनके जहनों पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे जब इतनी खतरनाक सिचुएशन देखते हैं तो उनका दोबारा दिल नहीं करता, इतनी हिम्मत नहीं होती उनमें। इन्होंने कैसे हिम्मत की दोबारा स्कूल आने की? बच्चों के जहन पे तो काफ़ी असर पड़ चुका था, क्योंकि कोई मामूली वाक़या तो था नहीं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, यहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, तो काफ़ी जो है दलेर हैं, बहादुर हैं, कि उस हादसे के बावजूद भी फिर भी यही बच्चियाँ यहाँ आकर तालीम हासिल कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिम्मत वाले लोगों की वजह से ही आज ये मुल्क कायम है। मजीद हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो
मैं मजबूर हूँ और लिहाजा मैं अपने बच्चे के लिए मेहनत करती हूँ. क्या आप रह सकते हैं इस घर में? ये है द नेशन सेकेंडरी स्कूल, यानी ये कौम का स्कूल है और ये कोई आम स्कूल नहीं है, बल्कि इस स्कूल की एक खास बात ये है कि यहाँ पे खुद मलाला यूसुफजई आज से 1.5 साल पहले आके जा चुकी हैं. तो ये कितने एजाज की बात है कि यहाँ पे लड़कियों को एक इंस्पिरेशन मिली. और सबसे अच्छी बात तो ये अभी मुझे पता चली कि यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं वो फीस नहीं भरती हैं, बल्कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई कर रही है. तो ये कितनी अच्छी बात है. जिन्होंने ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है, जो ओनर है स्कूल के, उनसे हम बात करते हैं कि उनके पास इतना बड़ा दिल कैसे आ गया और इतना अच्छा काम करने की सोच उन्हें कहाँ से आई. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप ही का ये स्कूल है ना? दोस्त का है. आपके दोस्त का. अच्छा, तो ये जो इतना दिल खराश वाकया पेश आया, इतनी सारी बच्चियां जिनको इतनी फेवर मिली है कि वो यहाँ पे फ्री पढ़ सकती हैं, तो उनके साथ ये वाकया पेश आया, तो ये आपके जहन पे किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है? दरअसल उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो एरिया है यहाँ पे बच्चियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी. वो खुद भी उनके घराना जो है वो आलिम दीन तबका है और मजहबी तबका है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी जितनी भी बहन बेटियाँ हैं वो भी इल्म से जो है रोशन हो. तो तमाम गरीब घराना है, तो जिनके पास अक्सर जब हम जाते थे कि आप अपनी बच्चियों को भेजें स्कूल, तो उनका कहना ये होता था कि हमारे पास फीस नहीं है. तो फिर हमने यही फैसला किया, अगर फीस का ही मसला है तो हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन बच्चियों को जो है जहालत के अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे. अच्छा, माशाल्लाह, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है नहीं, ये प्राइवेट स्कूल है, और अक्सर यही सोच आती है कि प्राइवेट स्कूल इसीलिए बने जाते हैं ताकि वहाँ से फीस बटोरी जाए, पैसे कमाए जाएं. लेकिन यहाँ पे कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो कि तालीम हासिल कर रही हैं? यहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो है 150 हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. अच्छा, माशाल्लाह, 150. और मलाला का आप ही ने मुझे बताया, तो मलाला यहाँ पे क्यों आई? असल में यहाँ की जो हमारी जो बच्चियाँ थी, इनको हमने सिर्फ ये दिखाना था कि ये भी आपकी तरह ही बच्ची है जो कौम में इनको नोबल एजाज़ से नवाजा गया है. और हमारी स्टूडेंट्स और टीचर की भी ये ख्वाहिश थी कि जो है मलाला से हम मिलें और ख़ुद उनसे बातचीत करें. और मलाला यहाँ पे आई, तकरीबन उन्होंने हमारी जो स्टूडेंट है आधे घंटे तक तकरीबन उनसे बातचीत की क्लासरूम. अच्छा, मैं एक काम की बात ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी ब्लास्ट होता है, कोई भी सान्या होता है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता है इमदाद का, तो जितनी भी बच्चियाँ जख्मी हुई हैं, ये जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उनकी इमदाद के लिए क्या कभी कोई सोशल वर्कर, कभी कोई फलाही इदारा, क्या कभी हुकूमती नुमाइंदा कभी सामने आया है? नहीं, यहाँ पे खासकर तो मैं CNBC चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है इस स्कूल को भरपूर कवरेज दी. ठीक, दूसरी मीडिया ने भी दी, लेकिन इस पर जो है मीडिया के अलावा तमाम सिंध गवर्नमेंट जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही. और यहाँ तक कि जो बच्ची हमारे यहाँ पे अभी जो जिसके बैकबोन ने काम छोड़ दिया है, उनके ऊपर तकरीबन 4 लाख और 50,000 रुपीज़ जो है किसने खर्च किया? आप लोगों ने? नहीं, ये हमारे 2 दोस्त हैं, सर आसिफ और सर जलालुद्दीन ने. अच्छा। उनके रेफरेंस से जो है ये टोटल काम किया, ये उन्होंने किया. तो बाकी जितनी बच्चियां जख्मी हुई थी, तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे फ्री में पढ़ी हैं, तो उनके घरेलू हालात इतने हैं नहीं अच्छे कि वो उनका इलाज करा सके. तो बाकी बच्चियों का इलाज किस तरीके से हुआ था?
जैसे कि मैंने आपको बताया, सर आसिफ और सर जलालुद्दीन, हाँ, उनको अल्लाह ताला ने अच्छी एक हैसियत दी है। उनकी जो है अपने 3-4 स्कूल हैं, उन्होंने तकरीबन जितनी भी बच्चों को ऑपरेट हुआ है उनके ही थ्रू करवाया गया है। अच्छा, तो फिर तो कितना ही खर्चा आ गया होगा। उन्होंने अपने खुद से ये सब कुछ हैंडल किया? जी, उन्होंने तो उन्होंने कभी किसी को एप्लीकेशन भेजी, दरख्वास्त भेजी किसी फलाही इदारे को, इन बच्चियों की इमदाद की जाए? क्योंकि इस तरह तो डिस्करेज हो जाएंगे। जिस तरह से आती है, क्या उसका इलाज मुमकिन नहीं है? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता ना। PN शिफा वालों ने बताया था कि तकरीबन ये जब 17 साल की उम्र की हो जाएगी, इसका इलाज हमने रुकवाया नहीं है, अभी भी करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन 17 साल की उम्र में इसका जो बैक बोन है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो इसे तब तक इंतजार करना है व्हील चेयर पे? जी बिल्कुल, उन्होंने ये बताया है, उसका भी हम वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इसकी जो है एज ओवर होगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। और आपको कैसा लगता है जब अतिया स्कूल आती है, क्योंकि व्हील चेयर पे ही आती होगी? सिवाय आंसू के तो अभी जाहिर सी बात है, हम देखते हैं हमारी ही बेटी है, ठीक है, लेकिन हमसे जितनी भी कोशिश होती है, हम भरपूर कोशिश करें कि वो स्कूल दोबारा भी जो है आए और यहाँ जो है अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखे। लेकिन चूँकि अब जो सर रशीद शहीद थे, अब वो नहीं रहे, तो बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर काम करना। अच्छा, मैं तमाम बच्चियों से बोलूंगी कि क्लैपिंग करें, क्योंकि अतिया यहाँ पे आ चुकी है। इस रास्ते से गुजर के आना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अतिया अपने घर से यहाँ तक व्हील चेयर पे आई है, तो सब क्लैपिंग करो, तालियां बजाओ सबसे पहले। हेलो सनम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक ठाक। इतना अच्छा लग रहा है अतिया आपके स्कूल आके, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। आपकी क्लास कौन सी है? अतिया की कौन सी क्लास है? अतिया क्लास तो ये तालियां जो बजी है वो आपकी हिम्मत के लिए भी बिल्कुल है ना? बिल्कुल, और पूरी कौम तालियां बजा रही होगी। और हम लोग अक्सर यही सुनते हैं ना कि मलाला मलाला मलाला, आप लोग दूसरी मलालाओं को क्यों नहीं फोकस करते हैं? मलाला यहाँ पे आ चुकी है, अपनी हिम्मत इनको ट्रांसफर कर चुकी है। मलाला है, आप वाली बात अंसार भाई कि हर घर में मलाला है। और हम अब जाएंगे इसकी क्लास में और इसकी क्लास देखेंगे। और वो इसकी फ्रेंड कौन थी? नबीहा। नबीहा इतनी प्यारी है वो। नबीहा इधर आओ। हाय, मॉनिटर है। कैसी हो नबीहा? ठीक हो? इधर आओ, इधर आओ। पता है, इसने कहा कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नबीहा, जिस मतलब जो मेरी बहुत मदद करती है। हाँ, हमेशा करती हूँ। आज फ्रेंडशिप डे है, मैं भी सनम के साथ फ्रेंडशिप निभा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा एक मेरी दोस्त वहाँ पर है और एक उसकी दोस्त वहाँ पर है। जी। है ना? अच्छा, एक और भी बच्ची थी, वो उसको भी गोली लगी थी। हाँ, वो इतनी हिम्मत वाली है और इसके अंदर इतने इमोशंस हैं। हाथ पे लगी है उसके गोली। निशान एक्सपीरियंस के इधर आओ। आ जाओ। हेलो, ये तो बहुत क्यूट है, प्यारा बेबी। हर बच्ची इतनी प्यारी है। और अफसोस की बात ये अंसार साहब कि कोई भी फलाही इदारा इन तक पहुंच नहीं सका है। क्या ये वजह है कि ये पसमानदा इलाका है तो यहाँ तक पहुंचना इतना मुश्किल है? गाड़ियाँ यहाँ तक आती नहीं है? क्या हमारी सोच भी यहाँ तक नहीं आती? नहीं, मैं आज एक नई बात कहूँगा कि गोल्डन ब्राउन का इंतजार मत करो। मैं ये कहूँगा, आज गोल्डन ब्राउन का इंतजार मत करो। आज मलाला पाकिस्तान में मनाओ, आज इसको यहाँ बनाओ पाकिस्तान में। हम इसको बाहर नहीं भेजना चाहते, हम अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते, हम अपने मुल्क और अपनी कौम का तमाशा नहीं बनाना चाहते। आज कौम को चाहिए कि आज इस अतिया को देखे जो दर हकीकत मलाला है। ये 3 बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, तीनों जख्मी हुई हैं, ये हमारी मलालाएं हैं। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हम किसी गोल्डन ब्राउन का इंतजार करें। मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर शख्स जो आज देख रहा है, वो इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के बाद ऐसी बच्चियों के सरों पे हाथ रखे और इनको अब आगे बढ़ाए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा सुहाना है। जब तक ये बच्चे हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चियों की उम्रें देखें और इन लोगों के हौसले देखें। मैं इन बच्चियों की उम्रें देखें और माशाल्लाह से इनके हौसले देखें। पकड़ लो आके, उधर से उठा लो, मैं पकड़ लेता हूँ, उधर से पकड़ लो, ख्याल से उधर से पकड़ लो, उठा लो, उठा लो। इनका माइक काम कर रहा है।
अंसार साहब लेके जा चुके हैं. सनम आ रही है. बिल्कुल. ये आज थोड़ा सा लेक्चर देगी आज यहाँ पे. मैं अच्छा, आज चाहूंगा टीचर, बिल्कुल इसका कि तो ख्वाब है टीचर बनना. आज इसका टीचर बनना ख्वाब है और ये आज इसको हम टीचर बनाते हैं. डॉक्टर साहब आइए कि आज ये अतिया का ख्वाब पूरा किया जा रहा है. अंसार साहब ने अभी से अपनी जॉब संभाल ली है और अतिया का ख्वाब पूरा कर रहे हैं कि इसे टीचर बनना है. तो आज वो टीचिंग करने वाली है. इसकी पहली सबसे क्लास पहला जो है, आज इसकी पहली क्लास यहाँ से शुरू करते हैं कि वो बच्चियाँ भी कहाँ हैं जो जख्मी हुई थी. चलो. उसके ख्वाब हैं, उनके ख्वाब भी हम पूरा बिल्कुल, इधर आओ. छोटी छोटी बच्ची हो, प्यारी प्यारी, इधर आओ आओ. बेटा, आओ जल्दी से आओ. आपको भी टीचर बनना है. आइए जल्दी से. आपको भी टीचर बनना है. सबको टीचर बनना है. हिम्मत. अच्छा, मैं भी अतिया कहाँ पे बैठती है? पहले कहाँ बैठती थी? लेक्चर कराते हैं. ठीक है, ध्यान है. अच्छा भाई अतिया, आप स्कूल की टीचर हैं, इस क्लास की टीचर हैं, आपका ख्वाब भी यही है. आज समा टीवी, अंसार बर्नी ट्रस्ट, हम सब मिलके आपके इस ख्वाब को पूरा करते हैं. ठीक है, दीजिए लेक्चर दीजिए आप बच्चों को. है पढ़ाइए, थोड़ा सा कुछ भी पढ़ाइए. अतिया का ख्वाब जो है वो पूरा होने जा रहा है. आज वो लेक्चर देगी अपनी ही क्लास में टीचर बन के. क्या कहेगी सारे बच्चों को? कैसे बहादुरी और बोलिए. हिम्मत के साथ चलना चाहिए. सबको बताओ. बताइए. हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. लोगों की मदद करनी चाहिए. बताओ. हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. सब अपने हिम्मत को अपने हाथ में लीजिए और बहादुरी से अपने जो बनना चाहते हो तो वो बन. पश्तो में बोलो, थोड़ा सा पश्तो में. हाँ बोलो पश्तो में बोलो. है अच्छा, मलाला को कोई मैसेज दे दो. मलाला को, मलाला आपको देख रही होंगी, मलाला को मैसेज दे दो. नहीं, ये हमारी मलाला है. बिल्कुल ये बिल्कुल. हमारी हमें से मलाला हूँ. वो भी हमारी है ना? वो भी हमारी है, ये भी हमारी है. वो मलाला है, ये अतिया है. ठीक है, अतिया को ये अपना मिसाल कायम करेगी. हम लोगों को कल ये भी बोल रहे होंगे हमारे पास मलाला है, हमारे पास अतिया है, हमारे पास कोमल है, हमारे पास नबिया है, हमारे पास सारे बच्चे हैं. ठीक है, जो हमारा रोशन मुस्तकबिल है ना? अच्छा, आप कहाँ पे? ना अक्सर ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, इनको ये पैगाम मिलेगा जब ये बड़े होंगे कि अगर कोई इस किस्म का शख्स आपको कभी नजर आए जो कोई ऐसी बात भी कर रहा हो कि स्कूलों को गोली मार देनी चाहिए, बम से उड़ा देना चाहिए, तो उस शख्स को फौरन पकड़ लें. ये जो आप लोग लड़ाइयाँ करते हैं ना आपस में, ये उस दिन काम आएंगी. जो आप लड़ाइयाँ कर करके मजबूत होते हैं ना आपस में, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे बच्चे मजबूत होते हैं. और उस दिन जो लोग हकीकत में कौम के लिए गलत काम कर रहे होते हैं ना, उस दिन आपने उन लोगों को पकड़ना है. आपने अपने सामने देखा कि आपकी एक क्लास फेलो है और उसको गोली लग गई और उसने कितना सफर किया, तो आपने उन लोगों को पकड़ना है. क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाता है, पता चल जाता है ये शख्स गलत है, ये ऐसी बात कर रहा है. आपने उसकी सोच को बदलना है कि तालीम तो सबने हासिल करनी है. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गुड. मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं. और अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद, न्यूरो सर्जन हैं, जिनसे हम अतिया के बारे में पूछेंगे. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है. ठीक है. अच्छा, अब हम यकीनन अतिया की ज़ाहिर तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बीमारी पे बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी. और आज इसने हमें एक नई हिम्मत दी है, तो मैं चाहूँगी कि हम लोग आराम से बैठ के थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं. और मैं आपसे पूछूंगी कि अब ये बच्चे जो हैं किस कंडीशन में हैं, इनका जहनी जो है, क्या इनके अंदर खौफ है, नहीं है, क्या है? आज और ये अतिया का स्कूल है. यहाँ पे 3 ब्लास्ट हुए, फायरिंग हुई. अतिया को पेट में गोली लगी, लेकिन अतिया उसके बावजूद व्हील चेयर पे आती है क्योंकि वो अपना ख्वाब पूरा करना चाहती है. मुझे यकीन है कि एक दिन वो ख्वाब पूरा करेगी. लेकिन हाँ, महविश आ जाओ. अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सनम, जब हम लोग छोटे थे तो हमारा बिल्कुल नहीं दिल चाहता था हम लोग स्कूल जाएं, लेकिन इन बच्चियों को देख के मुझे इतनी शर्म आ रही है कि यार हम लोग कैसे हैं और ये बच्चियाँ कैसी हैं. ये मिसाल है कि ये लोग खुद आती हैं महविश इस कंडीशन में आज भी वो नाराज हो रही थी कि मुझे छुट्टी करनी पड़ रही है. अरे यार, कैसी बच्ची हो, रोज अच्छा लगता है स्कूल आना. जी. अरे वाह, ऐसी सोच हमें क्यों नहीं आती यार. पता नहीं हम लोग कैसे बड़े हो गए. अच्छा, मुझे ये बताओ आज मैं कि आपको आपके प्रिंसिपल याद आते हैं? बहुत याद आते हैं मुझे. आपसे प्यार करते थे? जी, बहुत प्यार करते थे. पूरे स्कूल से बहुत प्यार करते थे. उनकी कोई एक अच्छी बात?
हाँ, उनकी कोई आदत, बातें अच्छी होंगी ना। उनकी कोई आदत जो आज तक याद आती हो? वो जब किसी क्लास में भी जाते थे तो किसी बच्चे से भी बात करते तो पहले सर पे ऐसे मारते थे, पहले इससे मारते थे, फिर बच्चे को बात करते थे। आपको कितनी दफा इस तरह मार पड़ी? मुझे बहुत भी ऐसे मारते थे। जब उसके क्लास में आते तो हम सलाम करते तो वो सब बच्चों को बोलते थे सिरुन, जब फिर कोई बच्चा बात करते थे ना तो सर पे ऐसे मार के फिर चला जाते। वो बात याद आती है उनकी। सनम, उनकी एक अच्छी बात मैं बताऊं, उनकी एक अच्छी बात मैं बताऊं अगर आप इजाजत दें। सबसे अच्छी बात कि खुद उस बम पे लेट गए, वो बम फट गया, बच्चों को जिंदगियां दे गए और खुद एक नई जिंदगी शहादत की पा गए। मैं उनकी इस बात को जो है सबसे अच्छी बात समझता हूँ कि एक प्रिंसिपल उस बम पे लेट गया, खुद शहीद हो गया, बच्चों को जिंदगी दे गया और खुद एक नई जिंदगी पा गया। उन दहशतगर्दों को सोचना चाहिए कि जिन्हें तुम मारने आए थे उन्हें तुम जिंदगी दे गए हो। क्या बात, कितनी खूबसूरत बात की अंसार भाई ने। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा फिर मैं इस बच्ची से पूछूंगी कि आपको क्या लगता है अतिया, आप ठीक हो जाएंगी? जी इंशाल्लाह मैं अपने पाँव पे चल सकूंगी दोबारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, माइक आपको पकड़ना पड़ेगा। आप मुझे बता दें कि इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है और आगे क्या होगा, इसका इलाज कब तक चलेगा? देखिए असल में इसको 2-3 चीज़ें हुई हैं ना, इसको 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो गोली लगी इसको पेट में, उसके साथ ब्लास्ट के टुकड़े अंदर गए ना, इसका पेट का ऑपरेशन हुआ। इसके अंदर पेट के अंदर उन्होंने पहले कोलोस्टोमी बनाई, पखाने की जगह आर्जी तौर पे बनाई, उसको बंद किया। वो गोली जो होती है वो डायरेक्ट वर्टेब्रल कॉलम पे जाके लगी, वहाँ पे सूजन आई जिसकी वजह से टांगों ने इसके हिलना बंद कर दिया और पेशाब पखाना इसका पास होना बंद हो गया ना, जिसके लिए इसको कैथेटराइज भी किया गया है। अब इसकी रिहेबिलिटेशन शुरू है। अंदर जो MRI वगैरह स्कैन उस वक्त हुआ उसके अंदर सिर्फ सूजन थी, कॉर्डा इक्वाना कहलाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का लोअर हिस्सा होता है, उसके अंदर सारी नर्व्स पास हो रही होती है निचले हिस्से के लिए, टांगों के लिए और यूरिनरी ब्लैडर के लिए। और उसके अब यूरिनरी ब्लैडर तो अभी इसका फंक्शन नहीं कर सका है, लेकिन टांगों में थोड़ी बहुत ताकत आनी शुरू हुई है, अगरचे के टाइम काफ़ी गुजर चुका है। उम्मीद तो है कि काफ़ी पावर इसकी शायद वापस आ जाएगी अगर फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेशन सही तरह से इसकी होती रहे उसमें। लेकिन इसके क्योंकि बेचारी को जरिए इस इलाके में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर जो रिकवरी होती है 2 साल तक होती रहती है। शुरू के 3 महीने में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन इंप्रूव होता रहता है। 70% तक फर्स्ट ईयर में हो जाती है, बाकी टाइम जो है 2 साल तक। जितनी ज़्यादा इसके अंदर कोशिश की जाएगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जितनी रिहेबिलिटेशन हो, जिसको थोड़ा अंडर कंसल्टेशन रहे, कोई साइड इफेक्ट उनके ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो, इस तरह से ये सब चीज़ें कंट्रोल में रहें और उसके अंदर तो फिर ये कि उम्मीद ये है कि खड़ी हो सकेगी पैरों पे। अभी तक जो इसका इलाज हुआ है वो ठीक हुआ है, सही हुआ है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, कोई कोताही की गई है? शुरू में तो इसका इलाज बिल्कुल ठीक हुआ। सिविल हॉस्पिटल में जब एडमिट थी है वहाँ पर कोलोस्टोमी की और उन्होंने वहाँ पर इसको सब कुछ करके, दरमियान में इसके अंदर जो फिजियोथेरापी का अच्छा टाइम था वो घर वाले इसके शायद कर ना पाए इसके साथ, और बेड पे लिटा के रखा है उन्होंने, उसकी वजह से बेड सोर्स भी हो गए थे इसको, जो अब बहरहाल फिजियोथेरापी से इम्प्रूव हो रहे हैं। मेनली ये था कि उस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह फिजियोथेरापी होती तो और ज़्यादा इसकी पावर इम्प्रूव होती। बहरहाल वो टाइम तो गुजर चुका है कि हम आगे का हमें देखना चाहिए। अभी भी चांस है, अभी भी उम्मीद है कि जितना करते रहे तो इसमें फिजियोथेरापी से। फिजियोथेरेपी के लिए डेली की फीस कितनी होगी तकरीबन? आमतौर से जो फिजियोथेरापिस्ट लेते हैं 200, 250, 300 रुपए तक लेते हैं आमतौर से। और ये फिर आने जाने का खर्चा इनका अलग होता है। थेरेपी के लिए इसको 2 साल भी लग सकते हैं। 2 साल भी लग सकते हैं, बिल्कुल जाना आना। फिर इसका यूरिनरी केयर का है, इसका इतिहाद टाउन इतना दूर है, ये शख्स कैसे अफोर्ड करेगा कि अपनी बेटी का किराया देकर लेकर भी आए, लेकर भी जाए, स्कूल की फीस। मैं चाहूंगी मैं भी शाबिल से बात की, करते क्या है, कैसे? जी भाई, इतनी आजकल हमारे यहाँ इलाज आसान काम नहीं है, और स्पेशली जब लड़की की बात आती है तो लड़के के ऊपर बड़ी हमारे वालिदैन की तवज्जो जाती है, लेकिन लड़की को इग्नोर कर देते हैं। तो आपने हिम्मत की कि बच्ची की फिजियोथेरेपी कराएं? जी बिल्कुल जी, मैंने हिम्मत की जहाँ तक मुझसे हो सका, और मैं लेके जाता रहा हूँ यहाँ से पीनस शफा। इतना दूर? यहाँ से तो तकरीबन 2 घंटे का तो रास्ता है पीनस शफा का। बिल्कुल जी। किस चीज़ पे लेके जाते थे? बस पे तो ले जा नहीं सकते होंगे? नहीं जी, मुझे एम्बुलेंस जब मिल जाती थी तो मैं ले जाता था, लेकिन जब नहीं मिलती थी तो मेरी मजबूरी होती थी, फिर दूसरी किसी गाड़ी को अफोर्ड करना वो मेरे बस में नहीं था। तो एम्बुलेंस
एदी वाले आ जाते थे, तो वो अफोर्ड में था, वो मैं कर लेता था। लेकिन वो भी हमेशा नहीं तो वो भी हमेशा इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि हमारा इलाका आपने देख लिया, रोड आपने देख लिए हैं, रास्ते इसमें और हालात भी, तो इस वजह से वो नहीं आते हैं। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं जी फ्लोर मिल में मजदूरी करता हूँ। महीना कितना कमा? महीना जी मेरा तकरीबन ओवर टाइम के साथ 15,000 तक चला जाता है। अगर ओवर टाइम के बाद, यानी आप 24 घंटे अगर काम भी कर रहे हैं जी जी, तो उसके बाद भी सिर्फ 15,000? जी 24 घंटे तो नहीं होता है, 12 घंटे ड्यूटी होती है, 2-4 घंटे ओवर टाइम जी, 2-4 घंटे ओवर टाइम अगर लग जाए तो उसमें तकरीबन वही 15,000 तक मेरा माहाना बन जाता है। हम मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। मैं मजबूर हूँ और लिहाजा मैं अपने बच्चे के लिए मेहनत करती हूँ। आज हमारी टीम अतिया को हॉस्पिटल लेकर जा रही है। हॉस्पिटल सिक्योरिटी की वजह से हम कैमरा अंदर ले जा ना सकते। लेकिन खुशी की बात यह है कि अतिया जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर का कहना यह भी है कि अतिया का इलाज मुमकिन है और इसके इलाज के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप देंगे अतिया को चलने की नई उम्मीद? मैं लाडली हो गई उनकी। पाकिस्तान के एक मिसाली स्कूल से आज हम लाइव हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उम्मीद की एक किरण हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और सनम अभी यही बता रही थी कि स्कूल की एक अपनी जिंदगी होती है, एक अपनी खुशी होती है, एक अपनी जिंदगी है सबसे अलग। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है और अपने बचपन की यादें ताजा हो गई हैं जब हम बिल्कुल इतना अच्छा अपना अपना सा लगता है, चाहे किसी का भी अपना सा। इसी बात पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर नौशीन से। अभी यहाँ पर आए, इतना पुरसुकून माहौल है, इतना सुकून मिल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक हादसा पेश आ चुका है, ये बच्ची आज हमारे सामने, तो बाकी बच्चों की ज़हनी हालत क्या होगी इस वक्त? वो उनमें कितना खौफ होगा यहाँ पर आते हुए और उनके वालिदैन कितना डरते होंगे? अब देखिए, मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों की नफ्सियात को समझते हैं हम लोग, पढ़ते हैं पूरी तफसील से। बच्चे बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होते हैं, बड़ों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आप देखिए, 2 बच्चे लड़ते हैं, थोड़ी देर में अपना गम भुला के फिर खेलने लग जाते हैं और उनके वालिदैन बरसों लड़ते रहते हैं उसी बात पे। तो इसी तरह जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी हादसात को भुलाते भी हैं और रीएडजस्ट होते हैं लाइफ में। अब बाकी बच्चों को तो मसलन अल्लाह ने हिफाजत रखी उनकी और वो खैरवाफियत से रहे, और ये हमारी एक छोटी सी हीरो हैं जो बैठी हुई हैं, मगर देखिए ये उसी स्कूल में दोबारा आई हैं, उसी जगह आई हैं
اور بتا رہی ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ یہاں سے گولی آئی تھی, یہاں سے دستی بم آیا تھا, تو اور چہرے پہ کوئی خوف نہیں ہے, بڑے آرام سے بتا رہی ہیں جی. تو جو بچے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بیچ میں, کیونکہ وہ ڈیولپنگ چیز ہے, ابھی وہ بڑے ہو رہے ہیں, تو ان میں ہر چیز کو سہنے کا حوصلہ ہوتا ہے اور وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. جی جی, والدین بالکل, ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ اسکول والوں نے یقیناً کوئی انتظامات کیے ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے پاس ایک ہی اسکول ہے, اور والدین کی اتنی زیادہ موٹیویشن ہے کہ بچے ان کے تعلیم حاصل کر کے جس حالت میں وہ خود رہ رہے ہیں اس سے بہت آگے نکلیں. تو یہ موٹیویشن جو ہے نا, یہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے فیئر سے. تو جب ایسی موٹیویشن ہو تو والدین بھیج رہے ہیں اور بچے بھی علم حاصل کر رہے ہیں. جی, ابھی ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ جیسے عطیہ ہیں ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جو گول ان کے لیے ہم بنائیں وہ بہت ریئلسٹک گول ہونے چاہیے. دیکھیں, ایموشنل باتیں تو ہوتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے, مگر جب ایک پروفیشنل کا معاملہ آتا ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی سائیکالوجسٹ ہیں, اور وہ لے کے بچے کو چلتے ہیں, تو ہمیں پریکٹیکل گول بنانا چاہیے, ہمیں چھوٹے چھوٹے گولز بنانے چاہیے. مثلاً ہمیں عطیہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عطیہ بالکل چند دنوں میں تم بھاگنے لگ جاؤ گی, نہیں, ہم کہیں گے عطیہ چند دنوں میں تم اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ہلانے لگ جاؤ گے. اس کے جی چھوٹے گولز بنائیں تاکہ بچہ ان گولز کو اچیو کرے, آئیڈینٹیفائی کرے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بہت بڑا گول اس کو بنا کے دے دیا تو آپ نے اس کو ایک ایسی ان پریکٹیکل ڈریم کی طرف بالکل نہیں ڈالیں گے. ہم چھوٹے چھوٹے گولز بناتے بناتے ایک دن چل پڑیں گے, ٹھیک ہے, مگر جس طرح بچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے اور پھر چلنے لگ جاتا ہے, تو وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت دن انہوں نے ریسٹ کیا, تو اب یہ آہستہ آہستہ آئے گی. اور ایک میں اور چیز کہنا چاہوں گی کہ ایک جی 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 بہت معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی عوام کو چھوٹے چھوٹے گولز دینے پڑیں گے. بالکل, کیونکہ مہینے کی آخری تاریخیں ہیں, آپ کو چھوٹے گولز دینے پڑیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں, نہ تو آپ کا پروگرام کہیں بھاگا جا رہا ہے, نہ آپ کا اکاؤنٹ کہیں بھاگا جا رہا ہے. عطیہ بھی یہیں موجود ہے, اسکول بھی یہیں موجود ہے. کل میکسیمم آئیں اور اپنا سب کے سب جو ہے اپنی ریپرزینٹیشن دے کے جائیں, جتنی بھی جس کی حیثیت ہے. اس کے بعد ہر مہینے عطیہ کے نام سے کوئی چیز ضرور نکالیں اور آ کے دیکھے جائیں. بالکل بالکل جی. اچھا, اور دوسرے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک چائلڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم یوں ایک ایک بچے کی مدد کریں گے, یہ بھی ضروری ہے اس وقت, مگر دا کال آف دا ٹائم از کہ اتنے بچوں کو گولیاں لگ رہی ہیں, اتنے بچوں کو چوٹیں لگ رہی ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ان کا ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک سینٹر ہونا چاہیے. اور اس سینٹر کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ ہم ایسی مدد کریں کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور بچے کے لیے یہ پروگرام نہ کرنا پڑے. بات کی, لیکن میں صبح سے لوگوں سے ناراض ہوں, عوام سے ناراض ہوں, اس لیے اگر ہم عطیہ سے بات کہیں اور لے کے گئے, لوگ عطیہ کو بھول جائیں گے, پھر کہیں گے ہاں جب سینٹر کھلے گا تب دیکھی جائے گی, پھر ہم لوگ آ کے ہیلپ کریں گے. نہیں, کل میں آیا چندری گڑھ روڈ پہ ہوں گی, عطیہ کے لیے ہوں گی. عطیہ کے لیے ہمیں پیسے جمع کرنے تاکہ عطیہ اپنا خواب پورا کر سکے, عطیہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. کل ہمیں عطیہ کے لیے وہاں پر آنا ہے. جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے کہا, 1000 نہ دیں, 500 نہ دیں, 100 نہ دیں, 10 روپے کے لیے لیکن آئے. خود نہیں آ سکتے, کسی کے ہاتھ بھجوا دیں. کوئی بھی آپ کا دوست, جانے والا, پڑوسی نہیں ہے, ڈرائیور تو ہوگا, کام کرنے والا تو ہوگا, کوئی سائیکل پہ تو آ سکتا ہے, کوئی رکشہ پہ تو آ سکتا ہے, کوئی بس پہ تو آ سکتا ہے. جہاں آپ کے ملازم اتنا کام کرتے ہیں, ایک عطیہ کے لیے کیا 10 روپے نہیں لا سکتے؟ کیا ہمیں کچھ آ کے مدد نہیں کر سکتے؟ پلیز کل ضرور آئیے گا. کل عطیہ وہاں پہ امید لگا کے بیٹھے گی آپ لوگوں کے لیے. عطیہ کو یقین ہے کہ آپ لوگ آئیں گے. آپ نے میسج دینا تھا, ضرور آپ وہ میسج دیں. لیکن اگر انصاف بھائی میں اس سے پوچھوں کہ کیونکہ لوگ جاننا چاہیں گے, لوگ سننا چاہیں گے کہ بیٹا جب گولی لگی آپ کو کیا اس سے پہلے اور بعد کی باتیں یاد ہیں؟ آپ کہاں کھڑی تھی اس وقت؟ دھماکے 3 ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے دھماکے. کتنے دھماکے ہوئے تھے؟
जैसे वो फंक्शन हो रहा था तो सब बच्चे पहले यहाँ पे बैठे, तो वो वाले म्यूजिक शो वाले बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे वॉइस नहीं आएंगे, तो फिर वहाँ पे हम गए। तो फिर मैं पीछे बैठी हुई थी अपने बहन के साथ, फौजिया के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं उठ गई तो मैं अपने प्रिंसिपल के साथ बैठ गई, उसकी कुर्सी के नीचे भी मैं बैठ गई। जैसे मैं बैठ गई तो वो जैसे फंक्शन हो रहा था ना, तो उसी पता नहीं कुछ हो रहा था, मैडम लोग कह रहे थे कि आप शूज़ लेने गई थी, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि धमाका हुआ था क्या हुआ था। जैसे मैंने अपनी इस जगह को देखा तो यहाँ से खून बह रहा था, तो मैंने टायरा को देखा तो उसके यहाँ से खून बह रहा था। तो मेरे अहमद यहाँ पे स्कूल में एक पता नहीं एक लड़का है अहमद भाई, तो उसने मुझे उठा के इस क्लास में लेकर गए, पहले डेस्क में मुझे बिठा लिया। तो वो मेरा भाई आया, उसने मेरे इस जगह में हाथ मारा तो उसके हाथ में खून लग गया। तो वो बाहर आके चीख रहा था मेरी बहन का है। तो वो घर में चल के अम्मी को इतला दे दिया। तो अम्मी जैसे आई तो फिर मैं नहीं थी, वो हमारे पड़ोस वाली ने मुझे मुर्शिद हॉस्पिटल लेके गए थे। तो अब्बू आए, अब्बू से मुलाकात नहीं होती। चाचू आए तो चाचू ने होश में थी? जी मैं होश में थी। ये कहना चाह रही थी कि जैसे थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि अभी ये प्रोग्राम शायद ख़त्म हो जाएगा, तो हम बहुत सारे लोग जो हैं शायद प्रोग्राम ख़त्म होते ही ये चीज़ भूल जाएं और ज़्यादा देर याद ना रख सकें। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं, मुझे मालूम है इस वक्त हज़ारों बल्कि लाखों लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, और यकीनन उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें ये बात यकीनन याद भी रहेगी। ठीक है, बहुत से लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में दर्द दिल रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, और यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया चल रही है। अब बहुत से लोग याद रखेंगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हम इस बच्ची के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जिस तरीके से भी सनम ने और महविश ने कहा कल के लिए, अतिया के लिए, हम कल का दिन अतिया के नाम क्यों ना कर दें। हम कल एक ऐसी मिसाल कायम करें कि हमारे यहाँ बाकी बच्चे इस तरह डट खड़े हों कि दुनिया को पाकिस्तान का पता चले कि पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में बहादुर अक़वाम भी रहती है जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना जानती है। कल का दिन हम वक्फ करते हैं अतिया के नाम पे शाहीन कम्प्लेक्स आई चंडीगढ़ रोड पे। आइए सुबह 9 से 11 और खूब जी भर के आइए। सनम ने कहा कुछ नहीं तो 5 रुपए, मैं कहता हूं आपका आ जाना ही करोड़ों रुपए के बराबर होगा। आप आइए, जो दे सके वो भी आए, जो ना दे सके वो भी आए, वो दुआ दे। और मैं फिर एक दफा समा को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इस इलाके में जब हम आ रहे थे तो सबने मना किया कि उस इलाके में जाना खतरनाक है, और उसके बावजूद यहाँ पे ये सारी सूरत हाल में आना और यहाँ पे ये करने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इन बच्चों पे कोई बम, कोई दहशतगर्दी कोई खत्म नहीं कर सकती। एक और चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि समा टीवी अतिया की पढ़ाई का खर्चा खुद अपने जिम्मे लेता है और अतिया की पढ़ाई का खर्चा पूरा समा टीवी उठाता है। अच्छा, मैं आपसे बात करनी, अभी हमें पीएनएस शिफा वालों ने भी ज्वाइन किया है इस वक्त, उनके बारे में नहीं, ये मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये सीना हेल्थ वाले हैं जिन्होंने अतिया का हेल्थ किया था, मदद किया था। ये सीना हेल्थ वाले हैं जी। शुरू में इन्होंने आपका जी पीएनएस शिफा में मेरा इन्होंने मदद किया। ठीक है जी, तो इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या मदद की आपने? हमारा इस स्कूल में और हाजी फिदा हुसैन स्कूल में ये इंसिडेंट होने से पहले से तकरीबन 3-4 साल पहले से हमारा स्कूल हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा है। सीना हेल्थ केयर है और हमारी एनजीओ है अल अंसार एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन, उनके ताबन से स्कूल हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बच्चों का मेडिकल के ट्रीटमेंट और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको हम लुक आफ्टर करते हैं। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो विद इन 5 मिनट हम पहुंचे थे और उस वक्त से लेकर आज तक जो भी अतिया को हेल्प चाहिए या जो भी बच्चे इंजर्ड हुए थे, जो हमारी कैपेसिटी थी उस हिसाब से हमसे जो हो सकता था हम आज तक एफर्ट कर रहे हैं। और अंसार बर्नी साहब अगर समा टीवी लगती है साथ तो एक बड़े पैमाने पर इस बच्ची का काम हो सकता है। पीएनएस शफा में ये थी, फिर उससे पहले भी दूसरे स्कूल में थी। जी 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 आपकी बात काट रही हूँ और क्योंकि मैं किसी को आज तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन आपने जब जुमला बोला मैंने आपको बात कंप्लीट करने दी कि आपने कहा तब से लेके आज तक जितना हमसे हो सक रहा है हम लोग कर रहे हैं, तो आप बीच में कहाँ गायब थे? आप गायब थे?
अदर मौजूद हैं उनसे पूछें, और अमीर नवाज मौजूद हैं। तो ऑलमोस्ट जब ये इनको स्कूल वहाँ शफा से डिस्चार्ज किया गया है, उसके बाद, और हमारे इदारे के असल में वो हैं चेयरमैन हैं जो रिवर्ट हैं, न्यू मुस्लिम है वो, तो वो अभी यूके में हैं और इस तरफ मुसलसल कांटेक्ट में हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं, अमीर नवाज हैं जो और रशीद के स्कूल के थ्रू कांटेक्ट है, क्योंकि एक एनजीओ का एक वो होता है जिसमें डायरेक्ट पेरेंट्स से कांटेक्ट करना। अच्छा, ये लोग थ्रू आउट साथ रहे हैं या बीच में कहीं गायब हुए हैं? ये जी रमज़ान के 17 तारीख से, रमज़ान के 17 तारीख से ये मेरे राब्ते में नहीं थे। आपने कोशिश की थी राब्ते की? थी जो मुझे इन्होंने सर नवाज साहब जो हैं यहीं पे होंगे, उनका मुझे कहा था कि आप उनसे रब्ता करना, तो मैं उनसे 3 मरतबा मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सर आसिफ के घर जाकर मिलूंगा और मैं आपको 2 बजे, दोपहर 2 बजे कॉल करके बताऊंगा, जो आज तक मुझे कॉल नहीं आई वो। ये कोई बात, आपने अगर एक दिन भी मदद की, आपने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस वक्त आके इस तरह बोलना वो थोड़ा सा बुरी बात है, मेरा ख्याल है वो गलत बात है। मुझे फिक्र उस वक्त हुई कि जब अतिया के मैंने बेड सोल देखे तो मुझसे फिर रहा नहीं गया। मैंने बार बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश इसलिए की कि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी हॉस्पिटल की, तो मैं यही चाहता था कि ये बेड सोल बढ़े ना, क्योंकि डॉक्टर फरा ने मुझे घंटे में 2 मरतबा लाजमी कहा कि इसके बेड सोल के ख्याल ज़रूर रखिएगा कि वो ना हो, क्योंकि अगर वो हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और बच्ची के लिए भी। तो मुझे क्या किया, किसके पास थे? मैं जी कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं अपने यार दोस्त जो भी मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया, उनसे जो भी मैंने लिया और उससे मैं करता रहा हूँ आज तक। तो अब वो भी जो है, हर आदमी की हालात ऐसी हैं जैसे मेरे हैं, तो वो भी मेरी तरह ही हैं। क्या, लेकिन मुझे उन पे कोई दुख नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात की कि जिसके जितने हालात हैं वो भी जितना कर सके उन्होंने किया, लेकिन वो अभी भी आके बोलें जी हम अभी भी उसका कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, ये तो कुछ, तो वो ज़रा गलत। मैं चाहूँगी इंसान भाई, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं इस बात को कर नहीं पा रही, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात से शिकायत रही है, दुख रहा है, गुस्सा है। मैं जब भी कभी बाहर निकली हूँ बच्चों के लिए पैसे जमा करने के लिए, किसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ पे लोगों ने गलत बयानी तक यहाँ इस हद तक की है कि जी हमने 6 लाख जमा करवा, अनाउंस कर रही हूँ कि जी 6 लाख जमा हो गए, हमारे पास इतने पैसे। हम भी तो वो फिर अपना वो बंद कर रहे थे ना कि हाँ बस ठीक है, हमारे पास जरूरत जितनी थी। अकाउंट जाके देखा तो उसमें 1 रुपया नहीं था। ये हंसने की मतलब, ये अफसोस की बात है, ये किसी की जिंदगी के साथ खेलने की बात है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ये करती तो आवाम की क्या बात है, लेकिन अच्छे लोग अभी भी हैं जिनका मुझे यकीन है वो आएंगे। इसको सनम यूं कह लो कि अगर तमाशबीनों ने आना है तो हम उनसे कहते हैं कि ना आना। ये बच्ची तमाशे के लिए नहीं है, ये बच्ची इस पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। वादा करने वालों को हम कहते हैं कि प्लीज मत आना। जो उस वक्त दे सकता है वहीं पे उसी वक्त इस बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और मैं इसको यहां तक कहूं कि ये इस बच्ची का मुस्तकबिल नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कल। बल्कि मैं ये चाहूंगा, बल्कि सनम, महविश और मैं समा टीवी के लिए एक और अर्ज करूं कि अगर हम इसके साथ साथ उस प्रिंसिपल के लिए भी कल वहां पे कुछ करें जिसने अपनी जिंदगी दे दी। यार मतलब ये कि जिसने इन बच्चों को बचाते हुए अपनी जिंदगी दे दी, तो कल हम 2 काम करें। ताकि हर टीचर को पता हो कि बाप क्या है, माँ क्या है। वो तो माँ बाप है ना जी, लेकिन माँ बाप तो टीचर है, और बच्चों को भी पता चले कि हमारी कुर्बानियां रायगा नहीं जाती। बिल्कुल। तो हम उस टीचर के लिए भी, रशीद साहब के लिए भी जमा करें। तुम्हें अच्छा लगेगा ना? के लिए भी है जी, उनके लिए हम कुछ करेंगे जी, बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रही, माशाल्लाह, हमेशा कभी भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं नहीं। अच्छा महविश, कल हम आया चंडीगढ़ रोड पे मौजूद होंगे। इस बच्ची के लिए
اس کیس کے لیے, اس پرنسپل کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ لوگوں کو آپ کیا اپیل کریں؟ سنم, مجھے ایک بات یاد آئی تھی جب کہا گیا کہ ہماری تو گورنمنٹ ہی ایسی ہے. تو میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کیا تھا ایسے ہی بچوں کے لیے جن کو امداد کی ضرورت تھی. تو میرے پروگرام کے فوراً بعد مجھے گورنر ہاؤس سے کال آتی ہے اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم امداد کریں گے, لیکن وہ وعدہ وفا نہ ہوا. تو میں پیغام دینا چاہتی ہوں ان کو جنہوں نے مجھے کال کی تھی, جنہوں نے وعدہ کیا تھا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم امداد کریں گے اور آپ کوریج کریں, اور ہم نے کہا تھا کہ بالکل ہم تیار ہیں, اگر کوئی نیک کام ہمارے تھرو ہو رہا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے. تو میں دوبارہ یاد دلانا چاہتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو تب موقع نہیں ملا تو ایک اور آپشن ہمارے پاس موجود ہے, تو اس دفعہ پلیز آگے آ جائیے اور اپنا وعدہ وفا کر دیجیے. لوگوں سے آپ کو کیا امید ہے؟ عوام سے مجھے عوام سے امید ہے انشاءاللہ تعالی. گورنمنٹ کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن عوام سے مجھے لوگوں سے امید ہے کہ میری بچی کا مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی امید جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب لوگ جو یہاں آئے ہو آج میری بچی کے لیے, تو یہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے, میری بچی کی مدد کر رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بچی کی مدد ہونی چاہیے انشاءاللہ. اچھا جی, میں پرنسپل صاحب سے یہاں پہ پرمیشن لینا چاہوں گی. میں چاہتی ہوں کہ ایسا کرتے ہیں مہوش, کلاس میں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچوں سے بات کرتے ہیں کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں. اگر میں ان سے پرمیشن ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, ایک اسکول میں آئی ہوں اور میں کلاسز میں. السلام علیکم جی. اب مجھے آپ سے اجازت لینی ہے, کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں ڈفرینٹ کلاسز میں جا کے بچوں سے بات کروں؟ جی ہاں, بالکل آپ کر سکتی ہیں بات. آپ جا کے جو ہے ہر ایک بچے سے ملیں, ان سے بات کریں, ان کے خیالات جو ہے ان سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم کون سی کلاس میں جائیں؟ پہلے عطیہ کی کلاس میں چلتے ہیں نا, 4th کلاس. اچھا, وہاں تو ہم ہو کر آ گئے, ہم یہاں پہ جاتے ہیں. السلام علیکم بچوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ عطیہ کو کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں. عطیہ کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ عطیہ کو دیکھ کے آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہو؟ اور عطیہ کا خواب ہے ٹیچر بننا, کیا اس کا خواب پورا ہوگا؟ انشاءاللہ پورا ہوگا. اور عطیہ کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بس وہی جو حادثہ ہوا ہے وہی یاد ہے. دعا کرتی ہے عطیہ کے لیے؟ دعا کرتی ہے عطیہ کے لیے؟ بالکل. کیا دعا کرتی ہے؟ کہ اللہ اسے ٹھیک کر لے, اور ہماری طرح جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح کھڑے ہوئیں اور مطلب جو یہ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کریں. تو دعا کرتے کہ یہ بھی ہماری طرح ٹھیک ٹھاک ہو جائے. اس حادثے سے پہلے عطیہ کو آپ لوگ جانتے تھے, دیکھا تھا؟ کیا مستیاں کرتی تھی عطیہ, کون بتائے گا؟ مستیاں کرتی تھی, بھاگتی تھی, دوڑتی تھی؟ جی مستیاں کرتی تھی. اور اب ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتی. جی بہت. لڑکیاں سب سے زیادہ ہمت والی ہیں, کیونکہ لڑکوں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, سارا نقصان ہماری بیچاری بچیوں کو ہوا تھا. سب سے زیادہ طاقتور. اتنی پیاری لگ رہی تھی نا, نظر لگ گئی ان لوگوں کو, ہے نا. سب لوگ تیار ہو کر آئی تھی, پیاری حسین پریاں لگ رہی تھیں. جی آپ دعا کرتی ہو عطیہ کے لیے؟ اب ضرور دعا کرنا. جی. آپ بتاؤ, آپ کی عطیہ سے دوستی ہے؟ جی دوستی. عطیہ کی کوئی بات جو آپ سے کرتی ہو یا آپ کو یاد ہو, یا پہ فرینڈس کو تنگ کرتی ہے؟ جی وہ تنگ کرتی تھی. کیا کرتی ہے؟ جی ہم لوگ جب بریک کرتے تھے وہ بریک میں ہر روز وہ دوڑتی تھی, کیا کھیلتی تھی. اچھا, عطیہ کے لیے آپ لوگ ان سے کیا مہوش دعا پوچھیں, ان سے کیا کہیں؟ عطیہ کے لیے کیا دعا کرو گی؟ ٹھیک ہے, ہم دعا کریں گے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. آمین, انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا مہوش, ایک اور کلاس میں, اب وہاں پہ آپ پوچھ رہی. چلو بھائی, میرا بھی خواب پورا ہونے جا رہا ہے, میں بھی ٹیچر کی رسپانسبلٹی پوری کر لوں. ایک اور کلاس میں چلتا ہوں. چلو یہ والی کلاس میں چلتے ہیں, یہ سامنے والی ہے نا. ارے اس کلاس میں تو صرف بوائز ہیں. میں بوائز کی ہمت پوچھتی ہوں کہ جب یہاں پہ واقعہ ہوا تھا تو آپ سب مدد کے لیے بھاگے تھے, لڑکیوں کو بچایا تھا آپ لوگوں نے؟ جی. اچھا, تو کہاں لے کے جا رہے تھے, کیا ہوا تھا, کچھ بتاؤ. عطیہ کو دیکھا تھا آپ نے؟ عطیہ کہاں پہ تھی؟ نو, عطیہ کو نہیں دیکھا تھا, اور ایک دوسری بچی تھی اس کو دیکھا تھا. پھر اس کو کیا ہوا تھا؟ اس کو پھر وہ 5-6 منٹ کے لیے وہاں پڑی تھی, اور اس کو پھر گود میں اٹھا کر باہر لے گیا. باہر بھی وہ
आदमी के गोद में थी, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, लड़के तो इतने बहादुर होते हैं, तो आप लोगों को उस वक्त डर लगा था जब यहाँ पे फायरिंग हुई थी? कुछ डर लगा था? जी मिस, कुछ डर तो लगा था, भागे भी थे। भागे थे? लड़कियों को सबसे पहले निकाला था? क्योंकि ये होते हैं ना, लड़कों को बोलते हैं कि जितनी भी बच्चियां हैं उनको सबसे पहले निकालो बाहर। कुछ ऐसा किया था आप लोगों ने? लड़कियों की मदद की थी? सारी बहनें हैं ना? मदद की थी, पहले अपने आप को बचाया, सर्ट हो गए, फिर आगे मदद भी की, उठाया उन लोग को, बाहर लेके गया एम्बुलेंस तक। अच्छा, दिल में बात आती है कि हुकूमत ने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत को कुछ बोलोगे? हुकूमत को क्या बोले, हुकूमत तो अपने लिए ही है। अपने लिए हुकूमत? हमको, आप लोगों को नहीं पूछा? हमका अभी तक तो हमसे बच्चे क्या अपील करेंगे? कल हम लोग बाहर आया चंडीगढ़ रोड पे होंगे, शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने अतिया के लिए पैसे जमा करेंगे क्योंकि उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, घर इतना दूर है, डॉक्टर के पास आना जाना, किराए के पैसे चाहिए। आप लोग लोगों से क्या कहेंगे कि लोग आएँ, उसके लिए पैसे दें, पैसे जमा करें हम लोग? तो लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे आप लोग? चीख चीख के बोलो लोगों को कि वो आए, मदद करें अतिया की, उससे पूछिए। जी हम तो यही बोलेंगे कि वो आए और अतिया के लिए इमदाद करें, और वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे पास बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है मेरे भाई के ख्याल से, 1 मिनट रह गया है। आखिर में एक दफ़ा फिर लोगों से अपील अगर करनी हो तो एक दफ़ा आप अपील करें। मैं जी अपने पाकिस्तानी अवाम और ख़ास कर अपने पाकिस्तान के स्कूल के इन प्यारे प्यारे बच्चों से ही अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची की मदद करें। जो इनको रोज़ाना माँ बाप ख़र्चा देकर स्कूल भेजते हैं, अगर उसमें से ये अपना 1-1 रुपये भी बचाकर मेरी बच्ची की मदद करें, इंशाअल्लाह ताला मेरी बच्ची की मदद हो जाएगी। अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है जी, सब कुछ बेहतर करने वाला है। क्या बात। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो कल आपसे आया चंडीगढ़ रोड पे मुलाकात होगी। ज़रूर आइएगा, हमें आपका इंतज़ार, शाहीन कॉम्प्लेक्स, हमें आपका इंतज़ार होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस बच्ची का ख्वाब वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस बच्ची का ख्वाब इसी के लिए हम बेच रहे हैं कि उसको ख़रीदें, 1 रुपया उसकी बोली लगाएं, 10 रुपये लगाएं, 100 रुपये लगाएं, 1000 रुपये लगाएं, या फिर दुआओं के साथ वहाँ पर ज़रूर आएगा। इस बच्ची का ख्वाब आप ख़रीदें इसी बच्ची के लिए। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़। दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है।